साधारणतः पुराण शास्त्र अनुसार भगवान श्रीहरि विष्णु विभिन्न समय विभिन्न अवतार अवतारित होइछन्ति। ठीक सेहीपरि देवी महालक्ष्मी मध्य विभिन्न समय विभिन्न अवतार अवतारित होइछन्ति। सेही अवतार मानक मध्यरु द्वापर जुगरे भगवान श्रीहरि विष्णु श्रीकृष्ण अवतार एवं देवी माँ महालक्ष्मी श्री राधाराणी अवतार स्नेह प्रेम भाव भक्तिर लीला रचना करने अवतारित होइथिले। एही द्वापर जुगरे देवी महालक्ष्मी श्री राधाराणी अवतार भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि अनुराधा बिछा नक्षत्र मध्याह्न समय वृषभानु एवं कीर्तिंग कन्या भाव धरापृष्ठ को आसीथिले एवं श्री राधाराणी पद्मफूलरू जात होइथिले। तेबे आसंतु देवी माँ श्री राधाराणींकर राधाष्टमी व्रतर दिव्य सूचनाटी जानिबा। जय जगन्नाथ, नमस्कार। हमर श्री मिताली यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछु। आसंतु राधाष्टमी व्रतर दिव्य सूचनाटी जानिबा। एही वर्ष पवित्र राधाष्टमी व्रतटी 11 सेप्टेम्बर बुधवार पड़ुअछि। एही दिनर तिथि अष्टमी राति 11:41 पर्यंत एवं बिछा नक्षत्र 9:57 पर्यंत रहुअछि। साधारणतः जेपरि भगवान श्रीहरि विष्णु अष्टम अवतार श्रीकृष्ण अवतार होइथिले, ठीक सेहीपरि देवी श्री राधाराणी माँ महालक्ष्मी एवं सीतांकर स्वरूप अटंती। एही पवित्र भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि महाप्रभु श्रीकृष्ण जन्म होइथिबा बेले शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि देवी माँ राधाराणी मध्य अवतारित होइथिले। वास्तव में श्री राधाराणी भगवान श्रीकृष्णकर अंश एवं शक्ति स्वरूपिणी अटंती। तेणु एही पवित्र राधाष्टमी व्रत दिन उभय भगवान श्रीकृष्ण एवं देवी राधाराणी को एकत्र पूजा आराधना करा जायथाए। एही राधाष्टमी व्रतटी पालन कले, व्रत कथा श्रवण कले जीवन सुखमय होइथाए, घरे धन धान्य वृद्धि होइथाए एवं माँ महालक्ष्मी कृपा सदा सर्वदा घरे रहिथाए। शास्त्र अनुसार देवी श्री राधाराणी को जी पूजा आराधना करती नहीं, भगवान श्रीकृष्ण मध्य तांकर पूजा ग्रहण करती नहीं एवं भगवान श्रीकृष्णकर जन्माष्टमी व्रतटी जो माने करिथांती ताहा निष्फल जाइथाए। अर्थात जन्माष्टमी व्रतटी जो माने करुछंती निहाती भावरे राधाष्टमी व्रतटी करिबा उचित। तेबे जाई उभय व्रतर पुण्य प्राप्त होइथाए एवं व्रत उपवास सफल मध्य होइथाए। एही दिन श्री राधाराणी को जेते निष्ठारे आग्रहरे पूजा आराधना करिवे, माँ महालक्ष्मींकर सेते निकटतर होई परिबे। माँ को कृपारु घरे सुख शांति ऐश्वर्य मध्य वृद्धि हेबो। तेणु एही दिन राधाष्टमी व्रतटी उभय स्वामी स्त्री मिसिकी करिले उत्तम फल प्राप्ति हेबा सह अनेक जन्मर पुण्य अर्जन करिथांती। साधारणतः एही दिन व्रतधारी माने प्रातः समय रे श्री राधा माधव मंदिर को जाई भगवान श्री राधाकृष्ण को दर्शन करी व्रत रखि थांती। घरे मध्य एही दिन श्री राधाकृष्णंकर किछि विशेष पूजा आराधना करा जायथाए। समस्त व्रत उपवास परि एही दिन मध्य प्रभातरु निजर समस्त नित्यकर्म समापन करी निजकु व्रत पई प्रस्तुत करिबा उचित। एही दिन घर ठाकुरंक घर वृंदादेवी आस्थान को भल भाव सफा करी सेठारे धला मुरुजर झुटी सहित पंचमुरुजर झुटी आंकिबाकू होइथाए एवं प्रातः समय नित्य पूजापूजी कर्म सारिबाकू होइथाए। जदि घरे उभय राधाकृष्णंकर जुगल मूर्ति रखिछन्ति तेबे उभयंकु हलदी गंगाजल पंचामृत एवं दिव्य सुवासित गोलाप जलरे शंख द्वारा स्नान कराई दिव्य आसन बा खटुली रे विराजित कराई श्रृंगार कराइबे। कारण श्रीजीव राधा माधव श्रृंगार प्रिय अटंती, अलंकार प्रिय अटंती। तेणु एही दिन दिव्य अलंकार दिव्य वस्त्र श्रृंगार आदि रे उभयंकु सज्जित करिबा उचित। जेहेतु एही दिन देवींकर जन्मोत्सवर दिन अटे, सेही दृष्टिरु चाहिले मध्य राधा माधव को ए दिन झुलणारे विराजित करी पूजा आराधना मध्य करि परिबे। झुलणाटी को सुवासित फूलरे सज्जित करिवे एवं उभयंकु मध्य सुवासित फूल लागी करी दयना दुर्लभा मध्य लागी करिवे एवं भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी मध्य लागी करिवे एवं भगवान निकट में धूप दीप लागी करी राधाष्टमी व्रतर पूजाटी को विधि विधान रे आरंभ करने उचित। श्री राधा माधव को प्रथमे प्रदोष काल रे बालभोगरे पाचिला फल कोली मिठा द्रव्य लागी करि पारिबे एवं मध्याह्न धूपरे
ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର ବାସ୍ତବ ପୂଜାଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗି କରି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ବିଧିରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ହସ୍ତରେ ଜଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ରାଶି, କୁଶ, ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସଂକଳ୍ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଧାରଣ କରି ନିଜର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ଦିନ, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ରତ ସଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତର ସୂଚନା ରଖି ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ଉଖୁଡ଼ା, ମିଠା ଦହି, ରାବିଡ଼ି, ପାଚିଲା ଫଳ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପରେ ଲାଗି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେପରି ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏହିପରି କିଛି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର, 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଅଛି ତେବେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଦ୍ୱାରା ଜପ କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା, ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର କଥା ଶ୍ରବଣ କିମ୍ବା ପଠନ କଲେ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ମାନନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଲୀଳା ଓ ଜନ୍ମଚରିତ ପଠନ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଅନ୍ତିମରେ ଆଳତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଲାଗି କରି ଉଭୟ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମନବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭାବଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ନିଷ୍ଠାରେ ଉଭୟ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଘରୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହ ସଂସାର ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରତ ଦିନ ନିର୍ଜଳା ରହି ବ୍ରତ ପୂଜାଟି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ରହିବେ ନାହିଁ ପୂଜା ସମାପନ ପରେ ପୂଜାରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଲାଗି କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୂଜାଟି ସମାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦିନର ପୂଜା ସମାପନ ପରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ବ୍ରତ ପୂଜାଟି ସମାପନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର ଆଦୌ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତଧାରୀ ଏହି ଦିନସାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଥିଲା ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର କିଛି ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।